Master the mind. 5 powerful secrets to influence anyone. दिमाग को काबू करना सीखो, तुम्हारी हर बात में जादू होगा। दोस्तों, इस दुनिया में या तो तुम लोगों के दिमाग से खेलते हो या लोग तुम्हारे दिमाग से, या तुम उन्हें अपनी बातों का गुलाम बना लेते हो या सारी जिंदगी इनके फैसलों पर चलते रहते हो। याद रखो, सीधा रास्ता इख्तियार करने वाले का इस दुनिया में कोई मुस्तकबिल नहीं होता, सिर्फ वही कामयाब होता है जो गेम खेलना जानता हो। आज मैं तुम्हें 5 ऐसी साइकोलॉजिकल ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ जिन्हें अपनाकर तुम दुनिया के सामने अपनी बात मनवा सकोगे। लोग तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे, तुम्हारी हर बात पर कान धरेंगे और सबसे बड़ी बात, तुम्हें संजीदगी से लेना सीख जाएंगे। ये वो टेक्निक्स हैं जो दुनिया के बड़े लीडर्स और कामयाब अफराद इस्तेमाल करते हैं। आज तक किसी ने तुम्हें ये नहीं बताया, लेकिन आज मैं वो राज तुम्हारे साथ शेयर करने जा रहा हूँ जो तुम्हें इन सब का मास्टर बना देगा। याद रखो, तुम कभी हालात के हाथों खिलौना नहीं बनोगे, खेल अब तुम्हारे हाथ में होगा। तो सुनो और इन बातों को अपनी जिंदगी में उतार लो, क्योंकि ये वो साइकोलॉजिकल हथियार हैं जो तुम्हें ताकतवर बना देंगे। तुम्हारी जिंदगी का गेम प्लान अब तुम्हारे हाथ में होगा। Trick number 1. Emotional detachment. The key to mastery. जज्बात से आजादी, कामयाबी का राज। जिंदगी में एक बहुत अहम बात सीखो, दिल से नहीं दिमाग से जियो। जब तुम अपने फैसले दिल की आवाज पर करते हो तो ये तुम्हें जिंदगी के हकीकी चैलेंज से बेखबर रखता है। वो शख्स कभी भी मुकम्मल तौर पर आजाद नहीं हो सकता जो अपने जज्बात को दूसरों के हाथों में दे देता है। जब तुम्हारा दिल तुम्हारी अक्ल से बड़ा होता है तो तुम्हें अपनी राह में बेसुकूनी और परेशानी का सामना करना पड़ता है। तुम्हें हमेशा याद रखना चाहिए कि तुम्हारी अक्ल और दिमाग का तवाज़ुन तुम्हें जिंदगी के रास्तों पर कामयाबी की तरफ ले जाता है, ना कि दिल की ख्वाहिशों का पीछा करते हुए। जब तुम अपने जज्बात को किसी के हवाले कर देते हो तो तुम अपनी ताकत खो बैठते हो। दुनिया में बहुत से लोग हैं जो तुम्हारी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरते और वो तुम्हें धोखा देते हैं। अगर तुमने अपने दिल से फैसले किए तो तुम्हें वो धोखा शदीद तौर पर महसूस होगा और वो लम्हा तुम्हें ये एहसास दिलाता है कि तुम कमजोर हो, क्योंकि तुमने अपने जज्बात की ताकत को किसी और के हाथ में दे दिया। इसलिए जिंदगी में जज्बात से आजादी हासिल करना सीखो। ये न सोचो कि तुम्हें किसी ने रद्द कर दिया। जब तुम किसी की बातों को दिल पर नहीं लगाते तो तुम अपनी ताकत वापस हासिल करते हो। जो शख्स अपने जज्बात को कंट्रोल कर लेता है वो जिंदगी के हर मैदान में कामयाब होता है, क्योंकि इसकी ताकत इसके अंदर होती है, ना कि बाहर की दुनिया पर इसका असर। Trick number 2. Confidence is everything. The power of self-belief. एतमाद की ताकत, अपने आप पे यकीन रखो। दुनिया में हमेशा वही शख्स कामयाब होता है जो अपने आप पर मुकम्मल एतमाद रखता है। वो लोग जो अपने फैसलों में शक करते हैं जिंदगी में कभी भी सही सिमत में नहीं जा सकते। जब तुम्हें खुद पर एतमाद होता है तो तुम्हारे हर लफ्ज में ताकत आ जाती है, चाहे तुम झूठ भी बोलते हो। एतमाद से बोला गया झूठ भी सच लगता है और ये एतमाद ही है जो तुम्हें दुनिया में ताकतवर बनाता है। दुनिया तुम्हारे इल्म को नहीं सुनती, वो तुम्हारे लहजे और तुम्हारे एतमाद को सुनती है। एतमाद का मतलब ये नहीं कि तुम खुद पसंदी का शिकार हो या ये कि तुम्हारे अंदर गुरूर हो। इसका मतलब सिर्फ ये है कि तुम अपने आप पर ईमान रखते हो, तुम्हें यकीन है तुम जो भी कर रहे हो वो सही है। जब तुम एतमाद से बात करते हो तो तुम्हारी आवाज में इतनी ताकत होती है कि लोग तुम्हें सुनते हैं। तुम्हें सबसे ज्यादा इल्म या हिकमत नहीं चाहिए, तुम्हें सिर्फ अपने आप पर यकीन होना चाहिए, क्योंकि जब तक तुम अपने आप पर यकीन नहीं रखते कोई और तुम्हें संजीदगी से नहीं लेगा। एक मिसाल दूं, अगर 2 लोग एक ही ख्याल पेश कर रहे हों, एक शख्स इंतहाई तालीम याफ्ता और फैक्ट्स के साथ बात कर रहा हो और दूसरा शख्स कम इल्म हो लेकिन मुकम्मल एतमाद के साथ बात कर रहा हो, तो तुम्हें किसकी बात पर यकीन आएगा? यकीनन तुम्हारी तवज्जो एतमाद के साथ बात करने वाले शख्स की तरफ जाएगी, क्योंकि वो अपने आप पर यकीन रखता है। Trick number 3. The power of unpredictability. Unleash your mystery. गैर मुतवक्को होने की ताकत, अपनी पुरस्कारियत को आजाद करो। देखो, वो शख्स हमेशा कामयाब होता है जो गैर मुतवक्के होता है, क्योंकि लोग हमेशा तुम्हारी अगली हरकत का अंदाजा नहीं लगा पाते। जब तुम्हारा हर रद्द-ए-अमल एक जैसा होता है तो लोग तुम्हें आसानी से समझ लेते हैं और तुम्हारी अहमियत कम हो जाती है। लेकिन जब तुम्हारी हरकत गैर मुतवक्के हो, जब तुम्हारा मूड कभी नरम और कभी सख्त हो, जब तुम्हारी सोच और रद्द-ए-अमल बदलते रहें तो लोग तुम्हें समझने की कोशिश करते हैं। यही वो ताकत है जो तुम्हें दूसरों से मुख्तलिफ और मुमताज करती है।
تمہاری شخصیت کو غیر متوقع ہونا چاہیے، کیونکہ جب لوگ تمہیں سمجھ نہیں پاتے تو وہ تمہارے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، اور جب وہ تمہیں سوچنے کی کوشش کرتے ہیں تو تمہارا دماغ ان کے لیے ہمیشہ ایک پہیلی کی طرح ہوتا ہے جو کبھی حل نہیں ہو پاتی۔ یہی وہ کھیل ہے جو دنیا کے بڑے کھلاڑی کھیلتے ہیں، وہ اپنی غیر متوقع حرکتوں سے دوسروں کو جیتنے کا راستہ بتاتے ہیں، اور تمہیں بھی یہی سیکھنا ہے، کیونکہ دنیا کا کھیل ہمیشہ غیر متوقع لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ Trick number 4. Silent pressure. The power of silence. خاموش دباؤ، خاموشی کی طاقت۔ سب سے طاقتور وہ شخص ہوتا ہے جو کم بولتا ہے، لیکن اس کی خاموشی میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ پورا ماحول اس سے متاثر ہوتا ہے۔ جب تم خاموش رہ کر اپنا دباؤ ڈالتے ہو تو لوگ تمہارے قریب آ کر تمہاری موجودگی کو محسوس کرتے ہیں، لیکن اس احساس کو وہ بیان نہیں کر پاتے۔ تمہاری خاموشی ایک ایسا ہتھیار بن جاتی ہے جو کسی بھی لفظ سے زیادہ طاقتور ہے۔ محفل میں تمہیں ہر وقت بولنے کی ضرورت نہیں، بس اپنی آنکھوں کے ذریعے لوگوں کو اپنی موجودگی کا احساس دلاؤ۔ جب تم خاموش رہ کر بھی سب کی توجہ اپنی طرف کھینچ لیتے ہو تو تمہاری طاقت ظاہر ہوتی ہے۔ وہ لوگ جو زیادہ بولتے ہیں ان کی آواز میں کچھ کمی آ جاتی ہے، لیکن جو کم بولتا ہے اس کی خاموشی کی آواز سب سے بلند ہوتی ہے۔ یہی خاموش دباؤ ہے جو تمہیں دوسروں سے ممتاز کر دیتا ہے اور تمہیں کامیاب بناتا ہے۔ Trick number 5. Attention control. The power of focus. توجہ کا کنٹرول، توجہ کی طاقت۔ تمہاری سب سے قیمتی چیز تمہاری توجہ ہے۔ جو چیز تمہاری توجہ حاصل کر لیتی ہے وہ تمہارے لیے اہمیت اختیار کر لیتی ہے۔ تمہارے لیے وہی چیز سب سے زیادہ اہم ہو جاتی ہے جس پر تمہارا دھیان ہوتا ہے۔ لوگ تمہاری توجہ کا لالچ رکھتے ہیں کیونکہ تمہاری توجہ میں خاص طاقت ہوتی ہے۔ جب تم اپنی توجہ کو مکمل کنٹرول میں لے آتے ہو تو تم دنیا کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہو۔ تصور کرو، ایک فقیر روزانہ ایک محل کے دروازے پہ آتا ہے۔ پہلے دن سونے کا سکہ ملتا ہے، دوسرے دن چاندی کا، اور چوتھے دن کچھ نہیں ملتا۔ اب وہ فقیر سوال کرتا ہے کہ آخر اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن محل کے مالکان جانتے ہیں کہ جب تک کوئی چیز روزانہ آتی ہے اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے۔ یہی اصول تمہاری زندگی میں بھی لاگو ہوتا ہے۔ جب تک تم اپنی توجہ کو کہیں نہ کہیں لگاتے رہو گے اس کی اہمیت کم ہو جائے گی، لیکن جب تم اپنی توجہ کو اپنی مرضی سے کنٹرول کر لیتے ہو تب دنیا تمہارے پیچھے دوڑنے لگتی ہے۔ تو آج تم نے سیکھا کہ تم کھیل کھیلنا چاہتے ہو یا کٹ پتلی بننا چاہتے ہو۔ تمہارے ہاتھ میں ہے، یہ فیصلہ تمہیں کرنا ہے۔ کیا تم ساری زندگی دوسروں کے اشاروں پر تماشائی بن کر جیو گے، یا پھر تم وہ بنو گے جو دنیا کے کھیل کو اپنی مرضی سے کھیل کر دیکھتا ہے؟ یہ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ تمہاری زندگی کا اگلا قدم تمہاری طاقت میں ہے، اور یہ تمہارے انتخاب پر منحصر ہے کہ تم کس راستے پر چلتے ہو۔ اگر تمہیں میری ویڈیو میں کوئی بات اچھی لگی ہو تو لائک کرو، شیئر کرو اور سبسکرائب کرنا نہ بھولنا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔